Istasyon. Ang paglubong kang Jesus. Nagasimba ug nagadaig kami kanimo o Kristo. Sa pagkasawong na, miabot ang usa ka dato nga taga Arimatea nga gihinganlag Jose. Usa ka tinug-an ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug ipangayo niya ang lawas ni Jesus. Mahal na gobernador, buot kong buhaon ang lawas ni Jesus. Patay na ba yun siya? Oo, gobernador. Nakita namo na patay na siya. Kung mao ka na, gitugutan ko ikaw. Kuha ang lawas ni Jesus. Busa, gikuha kini ni Jose o giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga linog o gipahimutang niya sa iyang kaugalingog lubnganan nga bago pa lamang niyang gilungag diha sa usa ka bato. Unya, giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod dito nga nagtan-aw at bang sa lubnganan ay siya isulod. Pamalando